Joe. And then Amana Machakoi. Anjenka Wayne Yang Commission Frusa Ambil Palo was which Palo Al Ame Quamandan. Nyanga Albert Lolaten. Amana Machakoi Anjenka Wap Commission Wayne Yang sa ambil ngan ka wiyapat chowaman mchakoy anchen ka wap ka luki yifuki ko telefon ikakar lufarkop kepal ka phone lufarkop ka ekek nyimban kekil kas kep atep nakal yetew ifugi kutal kakar lufarkop o karko alibutu chow ifugi kutel ikaneu kanelu awut fugi kambar kakarwem kinyai taweti tingaro hotel kunchuar lu kwangar anggan kefiru kuti ikusip sil mawal ker ko kembulugur kana fu hotel ki tuet abmane bomboam kir ngaro hotel ketap tingaro hotel ketap kwangar lu manyang nong kwangar kini bomba bilang ke itu di tikeneu kena kitki ketawar kena hotel ki kwangar kini ngendar manyang ya kakar kini tuet kesil ke tembul pare tuet itingaro kwangar lu mamark kai kita fang kai ngwa wikit dole litikene lu kena fukutel ki andakin bil parep ki tembel pali ker ko bombo amang nambet lu fang kongor ko ketawar kena fukutel ki kwangar kfiru ngenong ki fufugi tuet kesil ke tembel pare fugi tuet ikes wap meling ka wambuk fugi tuet ka nyinyim fugi tuet bombo wap mem ike wapa mamuye kwangar kefiru mau ke wangal nyinyim tuet ike kil kingiti mau ke ketap nambat melinga ketap mau ke nyinyim nambat oblap ka nyinyim tuet di kwangar mburang kini ke platan fufugi tuet tingaro fugi kosi burap kembambal warap kwangarangen tuet kini bomba mesin tuet tikeneu ketawar keneu kesip tuet kayuetan gindu fugi tuet palu lufarkop atan digangan pampoeng ngaro ke pawolang gindu tuet chow itingaro fugi kalkwaem fugi kerang ker fuki alip ka kanong walkip fuki ndir belil kwatang kane bug chawil kembil ka mamongal silmai elti fuki kotal kanau lu kanau fuki
fugi kasur wap fakara nyumur anggal belil ali butaw el katimur anggal mamo nambat lawang kani kengrawalip fugi tawe taun fugi mandang kwa bermandang kacilu tawe tel tingaro kuanggar lip kar katap kuanggar fugi kal kwam fugagar yang mang kili ko afru anyeper wachin fru alju klang story ka anjeng ka wap ka luki wap ka ketap kamboleng ketap el fuki ku telepon kakar wang rono farko marono farko ole chow wandam lu mumumunum ka elip ka ketap Bonong uleng sa utual. El fakakar o lufar ko mdan na wet ngayir ngaro katap el puto chow el faki kawap mam kembambal kuangkarangan katawarangan wet kafiru warap katawarangan wet kafiru chow el kawap mam uye wangal kas mau kai wangal tawet kekil katuru katei kakar lu serba mal mar kate capok segilengkan ka mau kai nambat tawet ka al kekil kengate ke Lolaten fugi tawet ka wab mem kekil fugi tawet ka warap kuanggar kasip fugi tawet ya fugi kano kakar kasip tawet el fer kotal fugi nganam fugi tawet kakar nerkambu gringrong el tifrap fukasur katwap kakar liputal kalim anom nerkam buku tal karap kong yang mang encik lening fru anyeper bambal wachin aliu and then andal ka kemsin weni yang fru sa was buch palwal ame kwa mendan tawet ancing yang tawet